हाकतरग ट्राइबल कम्युनिटी नि बिसिंग बिरसा मुंडानि मुं भगवान हनै सिनिजागै दंगो ब्रिटिश आमल सातक पितक खालायजाकमा दे मानथाय सक्तनि नरै तंमानो केबंगै खरांथि साकै बिरसा मुंडा आबनि बागै हाकतरगै जनजाति रकनि मुंनो कुचुगति साकै बिरसा मुंडा लाइथांजक 15 नभेम्बर सालमारिव जनजाति गौरव दिवस हनै पालाइजाखा स्रांसलक हुवाय दोलाबिल बनबिथि इको पार्क भगवान बिरसा मुंडानि 148 बिसि पुंसामा साल पालाइलायखा आसाला ऑल आदिवासी एसोसिएशन ऑफ त्रिपुरा नि लबाय जिबंबाय हुकुमा तांग बेदनि चुबा चुबाय बिरसा मुंडानि आसमा सालते जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडानि मांथंग खुमबुथु बिवै बरमबिखा खुवाय हांकर परिषदनि आचोफां जयदेव देबबर्मा हांकर परिषदनि मेम्बार सुब्रत मजुमदार खुवाय पंचायत समितिनि चेयरमैन तापस कांति दास हदा हामग्लाय खायनाय रमेन सावटांग खबै कुबनि आदंग जनजाति गौरव दिवस नि बिसिंति हुकुम मुकुम रगजाक मोसामुरचा मुं संखाजाखा पांडव फाइ मानजाक फाइनाय नारवायरक पांडव कक्साका 19th सेन्चुरी ब्रिटिश भारत आजाके बिरसा मुंडा 1875 बिसिनि 15 नभेम्बर सालमारिव बिरसा मुंडा आजाखा बिहार ते झारखंड अंचलनि आदिवासी मुंडा रत्न ब्रिटिश र सातक पितक खालायमानो केबंगै चाबा खालायगा हाकतरगै ताबक भगवान बिरसा मुंडा मुङै सिनिमं मानि दङ আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এমন ভূমিকা রেখেছে যেটা আমাদের বিগত দিনে কারোর জানা ছিল না। প্রথম 2017 সালে রমেন সাঁওতাল আমি যখন ভারতীয় জনতা পার্টি তখন মন্ডল সভাপতি সে আমার কাছে এলো যে আমরা আসারামবাড়িতে আমাদের বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালন করব। ঘটা করে পালন করে আসছি আমাদের এখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে মানুষ এসে আমরা এই বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো সহ বড় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা সেই কাজটা করেছি। কিন্তু এবার আমরা জানি আমাদের এই বিরসা মুন্ডাকে সম্মান প্রদর্শন করে আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী দিবসকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। সারা দেশব্যাপী আজকে আমাদের এই বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় উনি এবার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ওনার সরকার এবার আগরতলা আস্থাবন ময়দানে 3 দিন ব্যাপী এই জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন করার সেখানে ব্যবস্থা করেছে।